बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ गुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त तक जो सियासी जमातें हैं वो अपने टिकट्स क्यों फाइनल ना कर सकी, और दूसरा सबसे आम बात यह है कि ये भी आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सियासी जमातें टिकट जारी कर रही हैं उसका क्राइटेरिया क्या, उसका मेरिट क्या, और किस किस बना पर वो टिकट जारी करती हैं। इसी तरह आम तरीन जो तैनातियाँ हैं आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ आम तरीन ओहदों पर वो कैसे की जाती हैं। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकारी महकमों के अंदर जो इस वक्त अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, बंदरबांट हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब जी प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं मगर अभी तक टिकट फाइनल नहीं हो सके, क्या वजह है? रज़ा साहब, असल में आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनके टिकट जो है वो जो फेडरल में बैठी हुई उनकी जमा पार्टीज हैं तो उन्होंने जारी करने होते हैं। आप देख लें, जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी करना है तो शाह गुलाम कादर, राजा फारूक हैदर खान या जो मुश्ताक मिनाज साहब हैं या तारक फारूक साहब हैं तो उनके पास ये अख्तियार नहीं है, या उन्होंने जो पार्लिमानी बोर्ड अपने बनाए हुए हैं तो उनमें उन्होंने जो पाकिस्तान की क़यादत है उसको शामिल किया हुआ है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून टिकट जारी नहीं कर पा रही। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त इस अंदाज के साथ जो अपनी सियासत खेल रही है कि वो उसकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर ख्वाहिश की बात हो तो वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं चाहते हैं। अच्छा। बल्कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिस एडवेंचर हो जाए, कुछ ऐसा मिस ऐप हो जाए तो जिसकी बुनियाद पे उनको मजीद जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत करने का उनको हुकूमत करने का मौका मिल जाए, उनको बंदरबांट करने का मौका मिल जाए, उनको अपने लोगों को अकोमोडेट करने का मौका आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। बिल्कुल, आज़ाद आप कश्मीर एक जिम्मेदार आदमी, एक लायर हैं, आप कैसे समझते हैं कि वो जो आईनी तौर पर जो वक्त है उस वक्त से आगे कैसे जा सकते हैं? मैं थोड़ा सा आगे चल के रज़ा साहब आपके जो जितने भी सवालात हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तशफ़ी हो। तो अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके टिकट का जो मामला है वो ये है कि उनका जो पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया था जिसने टिकट देना था तो उसके ऊपर जो पार्टी के जो देरीना लोग हैं या नजरियाती लोग हैं तो उनका एतमाद ही हासिल नहीं है उनको। ठीक है। तो दूसरे और पीछे से मजे की बात नॉन लीग और पीपल्स पार्टी को उस पार्लिमानी बोर्ड को कारकुनान का एतमाद तो हासिल है ना? नहीं, मैं कारकुनान का क्या, मैंने कहा ना कि यहाँ पे कारकुनान को क्या एतमाद हासिल होगा, जो उनकी क़यादत है उनके अपने अख्तियार में कुछ नहीं है। जब फैसले यकीनी तौर पे आपने राना सनाउल्लाह साहब के की टीसी करके लेने, तारक फजल चौधरी साहब की करनी है, अमीर मुकाम साहब की करनी है, चौधरी साहब की करनी है। मियाँ जो है नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर इस बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसले तो यकीनी तौर पर इन्हीं लोगों की इमारत के ऊपर करेंगे। और आज़ाद कश्मीर के आज जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, चाहे वो मुजफ्फराबाद डिवीजन किया, पुंछ डिवीजन किया या मीरपुर डिवीजन किया, तो वो शाह गुलाम कादर या फारूक हैदर के पास तो नहीं आ रहे, वो तो आए रोज जो है वो अमीर मुकाम साहब के पास जा रहे हैं। फारूक हैदर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, शाह गुलाम कादर साहब पार्टी प्रेसिडेंट हैं। मैं वही आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब के पास जा रहे हैं, आप तस्वीरें उठा के देख लें। और आज जिन लोगों को मिसाल के तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून में लोग शामिल हो रहे हैं तो आप उठा के देख लें सारा रिकॉर्ड, तो वहाँ वो शाह गुलाम कादर साहब के पास आके नहीं शामिल हो रहे बल्कि अमीर मुकाम साहब के पास हो रहे हैं, जिनके राना साहब के साथ तलकात। मेरे ख्याल में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने पूछा था मुस्लिम लीग नून की मर्कजी लीडरशिप से भी यहाँ जो आज़ाद कश्मीर की है, कि आपकी मोस्टली तस्वीर के अंदर या तो अमीर मुकाम साहब नजर आते हैं या राना सनाउल्लाह साहब। तो उन्होंने कहा जी कि जो लोग शामिल होने वाले होते हैं तो उनकी वर्थ के हिसाब से हम फैसला करते हैं, जो बहुत आम है, या जिसने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि वो मर्कजी लीडरशिप की मौजूदगी में शामिल होना चाहता है, मेरे हाल में शामिल करते हैं। किसी भी रियासत के अंदर या किसी भी सूबे के अंदर जो आपके पार्टी से दूर होते हैं, मेरे हाल में वही आपकी मरकजी क़यादत होती है और वही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही आपके जिम्मेदार होते हैं। जिनको उनसे ऊपर जाके शामिल होना होता है तो उनको फिर एमपी बनना चाहिए, उनको वहाँ की सियासत करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ आप तमाम पोलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके सदूर मौजूद हैं, उनकी क़यादत मौजूद है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन का माहौल बनाना है, इलेक्शन की चीज़ें डेवलप करनी है, उनकी अपनी वजारत उज़्मा जो है वो भी स्टेज पे लगी हुई होती है। मुझे उस जमात का नाम बता दें कि जो खुद सारे फैसले यहाँ करती है, यहीं पे एमएलए बनाती है, यहीं से पार्टी टिकट जारी करती है। एक जमात आपके पास है आज़ाद कश्मीर में? रज़ा साहब, बदकिस्मती के साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो पार्लिमानी पार्टी हो
اور اس کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوتے ہوں. مسلم کانفرنس جو ہے اس کے فیصلے بھی انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے اسلام آباد میں رکھا ہوا تھا, لیکن اب کیونکہ مسلم کانفرنس کی وہ پوزیشن نہیں رہی, اسلام آباد میں تھا یا پنڈی میں تھا. پارلیمانی پارٹیوں کی اگر بات کریں تو اس وقت پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کی اگر بات کریں تو ان کے ٹکٹ یقینی طور پہ یہاں سے نہیں ہوتے. اور آج بھی اگر آپ سر مجھے ون لائنر آنسر چاہیے, ابھی تک ٹکٹ کیوں نہیں جاری ہوئے؟ رضا صاحب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ریاست کی نہیں بلکہ اس سب کانٹیننٹ کی, مطلب یہ پورا جو بر صغیر ہے یہاں پہ قبائل کی اجارہ داری ہے, یہاں پہ قبائل کی بالادستی ہے, یہاں پہ قبیلے دیکھے جاتے ہیں, یہاں پہ آپ کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے, یہاں پہ آپ کے طاقتور ہونے کو دیکھا جاتا ہے. قبائل پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے ٹکٹ کا بتائیں مجھے. نہیں میں وہی آپ کو کے پاس خبر ہے, آپ دے نہیں رہے. نہیں ٹکٹ یقینی طور پہ جو مسلم لیگ نون کے اگر میں بات کروں تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ فائنل ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا بم پھٹا دیں, مطلب پھوڑ دیں پہلے ہی کہ ہم ٹکٹ اناؤنس کریں اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہ ملے تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف لے لے. تو مسلم لیگ نون کا اس وقت جو اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹ بالکل مطلب جس وقت فائنل ہو جائے کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس وقت ٹکٹ اناؤنس کریں تاکہ جو بھاگنے والے لوگ ہیں تو ان کو سپیس نہ ملے, کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر نظریاتی سیاست تو نہیں, نظریاتی سیاست تو رضا صاحب بالکل ہے نہیں. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں چاہتی ہے, وہ چاہتے ہیں ان کو سپیس ملے, ان کو اپنے لوگوں کو کھپانے کا موقع ملے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے یا صرف ایک شخصیت چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے اندر؟ نہیں میرے خیال میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں اس وقت حکومت ہے, ساری حکومت یہی چاہتی ہے, کیونکہ ان کے جو دانے نا وہ آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ کوئی چندر ٹلا تو کوئی دانے سنے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی تیاری نہیں ہے, ان کی تیاری نہیں ہے. اور جس طرح مومنٹم بنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ اب قائم نہیں ہے. اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے تو ان کی پارٹی مطلب رجسٹر نہیں ہے. جب رجسٹر نہیں ہے تو وہ حیثیت پارلیمانی پارٹی, آپ ان کے ٹکٹ اگر جاری بھی کرتے ہیں تو کوئی نہیں ہے. تو مسلم کانفرنس کو تو اب تلاش کرنے پڑیں گے نا رضا صاحب. مسلم کانفرنس کے پاس جماعت اسلامی, رضا صاحب جماعت اسلامی بہت کچھ کھو چکی ہے. جماعت اسلامی نے جس انداز سے راجہ مشتاق صاحب نے اننگز کا آغاز کیا تھا, آزاد کشمیر پورے میں ایک دفعہ پھر ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ جو جماعت اسلامی ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ضرور ہے لیکن پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے, تو اس دفعہ جماعت اسلامی کے پاس یہ موقع بن رہا تھا کہ شاید وہ پارلیمانی پارٹی بن جائے, لیکن میرے خیال میں راجہ مشتاق صاحب کے رشتہ داروں نے, تعلق داروں نے, اور وہی کیونکہ لوگ جماعت اسلامی کے اندر بھی اگر جاتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ موروثیت نہیں ہے, آپ آگے آ سکتے ہیں. میرے پاس وقت بہت کم ہے, مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز گردش کر رہی ہے, میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے مجھے کوشچن بھی کیا کہ اس پر آپ بات کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں چند برادریوں کا قبضہ ہے, کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ رضا صاحب اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اور برادریاں اثر انداز بھی ہوتی ہیں. میں کل سن رہا تھا چودھری مقبول صاحب پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار بھی ہیں, میں نے ان کی گفتگو سنی اور یقینی طور پہ کیونکہ میں مظفر آباد حلقہ 4 والے کراچی سے آئے ہوئے تھے, جو مہاجر نشست پہ جن کا فیصلہ ہوا, تو میں ان کو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑے کلین قسم کے آدمی ہیں اور یہ بڑے وینری آدمی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیسے ہیں تو یقینی طور پہ یہ بڑے مطلب تو بڑے دلچسپ آدمی, ان کے ڈائلاگ جو ہیں بڑے دلچسپ ہونا اور بات ہے. تو میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا جو قبیلہ ہے وہ گجر قبیلہ ہے, اور ان کے ہماری اسمبلی کے اندر مطلب اتنے لوگ MLA بنتے ہیں لیکن ہمارے کسی گجر کو بڑے عہدے پہ نہیں لگایا جاتا. اور یہاں چھوٹی برادریاں مر رہی ہیں, ان کی پارلیمان کے اندر جو ہے وہ موجودگی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. بہت سارے قبائل ہیں جن کا کوئی اسمبلی کے اندر آج تک ممبر ہی نہیں بنا, اور یہاں پہ آپ بڑے بڑے عہدوں کو اس بنیاد کے اوپر کہ وہ فلاں قبیلے کے فلاں قبیلے کے. اس وقت اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں 3 سے 4 ایسے قبائل ہیں رضا کاظم صاحب کے جنہوں نے جو مطلب آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں فیصلے کرنے کا سارا اختیار ان کو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مقبول گجر صاحب ہے, میرے خیال میں ان کا نام جو ڈپٹی اسپیکر ہے جی, تو مقبول گجر صاحب نے کوئی اور نام ان کا, ہاں جو گجر صاحب ہے, تو وہ کیوں آج تک ڈپٹی اسپیکر ہیں؟
किस शख्स की वहां पे उसका बड़े चौधरी साहब की उसका पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास अदद पूरे हैं, मामला पूरे, सारी चीजें पूरी है, लेकिन उनके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद उनके कबीले के जो लोग हैं वो खड़े हैं, वो कहते नहीं इसको उतारेंगे तो हम ये कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो छोटे कबाइल हैं वो कहाँ जाए। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात है, रजा साहब कहते हैं बहुत सारी जंगें जो होती है ना वो नफसियाती तौर पे खेली जाती हैं, वो नफसियाती अंदाज में लड़ी जाती हैं, और इसी अंदाज में मिसाल के तौर पे जैसे हमारे एक जो बड़े कबाइल हैं वो लोगों को ये तसर देते हैं हमेशा कि जी हमारा तो हर हल्के में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, अब उस वोट बैंक की बुनियाद पे हम तो अगर चाहें तो पूरे आज़ाद कश्मीर की असम्बली की जितनी भी नशिस्तें हैं तो वो हम ले सकते हैं। लेकिन रजा साहब यहाँ पे वो नफसियाती तौर पे एक टेक्निकल गेम खेलते हैं, वो नफसियाती तौर पे लोगों को उलझाते हैं और नफसियाती तौर पे लोगों को पस्ती की तरफ ले जाते हैं। छोटे कबाइल के लिए क्या हल है कि वो अपने सर्वाइवल अपने आप का? नहीं, मेरा सवाल सुन लें। जो बाकी दीगर कबाइल हैं, जिस तरह आपने कहा कि बड़े कबीले ये कर रहे हैं, तो जो छोटे कबाइल हैं उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो अपने आप को कैसे सर्वाइव? रजा साहब मैं वही आपको बताता हूँ कि नफसियाती तौर पे आप जब लोगों को पीछे से खेल देते हैं और लोगों को जब यकीन हो जाता है कि हम जीत ही नहीं सकते, हम आगे आ ही नहीं सकते, तो वो हिम्मत हार जाते हैं। और हमारा मजहब भी है, वो कहता है कि जो मायूस हो गया, मायूसी गुनाह है, तो आपको खड़ा होना चाहिए। रजा साहब बुनियादी तौर पर कोई भी जितना भी बड़ा कबीला है ना हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि किसी भी हल्के के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कबीला है या कोई 2-3 कबीले और कोई एक कबीला ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा तादाद में है। हर जगह पे अगर कोई कबीला बहुत ज्यादा भी है तो उसका 12,000 वोट होगा, 15 होगा, 18 होगा, 20 होगा, किसी कबीले की हद तक 15,000, 18,000, 20,000 वोट हो सकता है। और हल्के हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हल्के हैं वो 80,000, 85,000, 90,000, 1 लाख वोटों के ऊपर है। मगर जिसने जो आपने कहा कि एक कबीले का 12-15,000 नहीं, मेरी यहाँ सवाल सुनिए, अगर एक कबीले का 15,000 या 20,000 या मैक्सिमम वोट है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कहते हैं वो एक पेज पर है? नहीं, वो एक जगह पे नहीं है। मैं वही आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप मेरी बात, अगर हम एक वक्त के लिए तस्लीम कर लें कि 15,000 वोट मतलब जो जिस कबीले का है उसको मिल जाएगा, हम किसी का नाम तो जो 70,000 वोट है, जो 80,000 वोट है, तो वो कहाँ है? क्या वो इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या वो अपनी पग दोबारा इकट्ठी नहीं कर सकते? करना क्या आप अगर नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? रजा साहब मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे किसी को कोई बालादस्ती हासिल नहीं है। कबाइल की बुनियाद के ऊपर ना तो नारे लगने चाहिए, ना कबाइल के नाम पे लोगों को छोटा और बड़ा कहना चाहिए, ना कबाइल की बुनियाद पे लोगों की तजलील करनी चाहिए, ना कबाइल की बुनियाद पे आप छोटे लोगों को टार्चर करें, छोटे कबाइल को टार्चर करें और लोगों को ये तासर दें कि आप जो है हम जो है वो अपनी ताकत से जीतेंगे, आपकी हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि आजाद कश्मीर का कोई ऐसा हल्का नहीं है जो किसी दीगर कबाइल के वोटों के बगैर कोई एक कबीला जो है वो जीत के ले जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि आजाद कश्मीर के जितने भी हल्के उनमें नजरियात की बात करने के बजाय, उनमें लोगों के हकूक की बात करने के बजाय, वहां पे लोगों के मसाइल की बात करने के बजाय सिर्फ कबीलों की बुनियाद पे बातें की जा रही हैं। जिम्मेदार अदारों से, पॉलिसी साज़दारों से ये मुतालबा करते हैं कि वो इसका नोटिस लें? नहीं, मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि मतलब इस वक्त जिस अंदाज में कबीलों की के हवाले से या बरादरीज़म के हवाले से एक मुहिम और एक कैंपेन एक खास लोग जो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर देखना चाहिए। बल्कि मैं ज्यादा ये सोचता हूं कि अदारों के बजाय जो मकामी वोटर हैं, जो छोटे कबाइल हैं, उनको मुतहद हो जाना चाहिए, उनको मुतफिक हो जाना चाहिए और उनको इस बात के ऊपर आ जाना चाहिए कि हम ये साबित करेंगे कि कोई भी कबीला जो है वो तनहा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को ना क्रैश कर सकता है, ना असम्बली में जा सकता है, ना कोई और हो सकता है, जब तक तमाम कबाइल मिल के मुतफिका तौर पर। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन और मेरे पास 1 मिनट रहता है टोटल। मुझे ये बताइए कि इस वक्त सरकारी महकमों के अंदर जो भर्तियों के हवाले से ये बात जुबान से आम है कि हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेसी अपने मखसूस और मनपसंद लोगों को तैनात कर रही है, आया इस बात में सदाकत है या नहीं है? रजा साहब मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने एक
بڑا عظیم فیصلہ دیا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا آزاد کشمیر کے اندر جو وزیر مشیر ہیں تو وہ پری پول ریگنگ کر رہے تھے، اور وہ پری پول ریگنگ ایسے ہو رہی تھی کہ یہ ہر محکمے کے اندر جہاں پہ سپیس ہی نہیں بنتی، جہاں پہ آپ کے پاس پوزیشنیں ہی نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے، صرف اور صرف اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ آزاد کشمیر کے اداروں کو مطلب بالکل انہوں نے کھنڈرات بنانے کی کوشش کر لی تھی، کیونکہ کل جب یہ حکومت جاتی تو اگلی حکومت نے جب آنا تھا تو اگلی حکومت کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہونے تھے کہ جس سے وہ ریاست کو چلا سکتے، یا جو جن لوگوں کو انہوں نے مطلب غیر ضروری طور پہ اپنی سیاسی کمپین کا حصہ بنانے کے لیے ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ کون سے ڈپارٹمنٹ سے آپ کی اطلاع؟ رضا صاحب سب سے زیادہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، سب سے زیادہ آپ کا ٹیوٹا ہے، آپ کا لوکل گورنمنٹ ہے، آپ مطلب آپ کا بلکہ آپ کا کون سا ایسا محکمہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بھرتیوں کا سلسلہ نہیں شروع کیا ہوتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت العالیہ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ نہ صرف اس وقت کے تقاضوں کے برابر ہے، بلکہ یہ ریاست کے اندر ریاست کے حوالے سے جو مسائل بعد میں ریاست نے فیس کرنے تھے تو عدالتی حکم نے ریاست کو اس جو الجھن ہے اس سے بچا لیا ہے، اور یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پری پول ریگنگ تھی، مجھے نہیں پتا کہ یہ مطلب پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر مجھے اور آپ سے زیادہ میرے حال میں پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں پھر اکثر مجھے یہ خیال بھی آتا ہے یار کہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اندر سے ملے ہوئے تو نہیں ہیں۔ میں رضا صاحب جنرلی تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین یہ تھے غلام اللہ اعوان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آئندہ پوڈ کاسٹ تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔